नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ फेब्रुआरी मास 17 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व आपण क्यों जिलार भिडियोटी को देखुंत निश्चिंत कमेंट माध्यम जनातु। जदि चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। महिला अकाउंट को जीवो 5,000 टंका। महिला खुशी खबर मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। योग्य हिताधिकारी को मिलिबो एही टंका। आंतर्जातिक महिला दिवस रे महिला पाइबे 5,000 टंका। योग्य हिताधिकारी मानकु मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। 1 कोटी रु अधिक महिला अकाउंट को जीवो मोट 5,000 कोटी टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना दैछंती। या पूर्व सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी माने 3टी किस्ती मोट 15,000 टंका सहायता राशि पाइछंती। सुभद्रा योजना रे प्रति वर्ष हिताधिकारी मानकु 2टी पर्याय रे 5,000 टंका लेखाएं मोट 10,000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। सेहिपरि गत जनवरी 22 रे नूतन हिताधिकारी और बाद पड़ितिबा हिताधिकारी मानकु सुभद्रा टंका मिलिथिला। सुभद्रा योजना रे प्रति वर्ष हिताधिकारी मानकु 2टी पर्याय रे 5,000 टंका लेखाएं मोट 10,000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। 4,57,681 जन महिला को सुभद्रा टंका मिलिथिला। नुआ पंजीकरण करिथिबा 1,78,398 जन को शामिल करा जायथिला। तृतीय किस्ती पाइथिले भी टेक्निकल समस्या पई प्रथम और द्वितीय किस्ती रु बाद पड़िथिबा 2,55,665 जन को शामिल करा जायछि। परवर्ती खबर आसिला नुआ तारिख एही दिन खाता को आसिबो पीएम किसान टंका। होली पूर्व चाषी को मिलिबो उपहार। केंद्र सरकार सबुठारु बड़ महत्वाकांक्षी योजना मध्यरु गोटे हेउची प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह देशर लक्ष लक्ष चाषी मध्यरे उत्साह सृष्टि करिछि। वर्षकु 3 थर प्रदान करा जाउतिबा 2,000 टंकार आर्थिक सहायता केवल क्षुद्र चाष खर्च को भरण करे नहीं, बरं चाषी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण सहायता भाबरे मध्य कार्य करिथाय। एही योजना अधीन रे ए पर्यंत 21टी किस्ती बंटन करा जायतिबा बेले समस्तंकर नजर एबे 22तम किस्ती उपरे रहिछि। शेष किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे प्रकाशित होइतिबारु परवर्ती किस्ती पई समय निकटतर होइछि। मीडिया रिपोर्ट अनुसार होली पर्व पूर्वरु सरकार चाषी मानकु एही उपहार देबाकू प्रस्तुति हेउछंती। प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती 24 फेब्रुआरी 2026 पर जेकोसी समय रे जारी होई पारे बोली आशा करा जाउछि। जदिओ सरकार द्वारा ए पर्यंत कोनोसी सरकारी तारीख घोषणा करा जाय नहीं, किंतु पूर्व किस्तीर धारा एवं पर्वर समय को विचार करी यह विश्वास करा जाउछि जे होली रो आनंद को नष्ट न करिबा पई सरकार एही नियम मध्यरे टंका हस्तांतर करि पारंती। उल्लेखनीय जे एही योजना 2019 अंतरीण बजेट रे आरंभ होइथिला एवं वर्तमान यह विश्वर सर्वबृहत प्रत्येक लाभ हस्तांतर योजना रे परिणत होइछि। परवर्ती खबर चाषी को पई आसिला बड़ खुशी खबर। किसान क्रेडिट कार्ड नियम रे बड़ परिवर्तन करिबो आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई किसान क्रेडिट कार्ड योजना रे व्यापक संस्कार आनिबा पई एक नूतन चिठा मार्गदर्शिका जारी करछि। कृषि और आनुषंगिक कार्यकलाप पई ऋण प्रक्रिया को अधिक सरल और नमनीय एवं आधुनिक करबा एहार मुख्य उद्देश्य रहिछि। एही योजना रे नूतन नियम समस्त वाणिज्यिक बैंक, आंचलिक, ग्रामीण बैंक एवं समव्यय बैंक गुडिक पई लागू हेबो। नियम रे हेबाकु थिबा 5टी प्रमुख परिवर्तन हेउछि समग्र देश पई एकक नूतन व्यवस्था। वर्तमान कृषि एवं एहार आनुषंगिक कार्य पई अलग अलग नियम रहिछि, किंतु आरबीआई रो प्रस्तावित चिठा अनुसार ए सब को गोटिए छात तळ को अणा जिवो। फଳରେ बैंक गुडिक पई योजना चलाइबा सहज हेबो एवं अधिकरु अधिक चाषी एहार लाभ पाई परिबे। फसल ऋतु पई समान नियम लागू हेबो। ऋण परिशोध करिबारे जेपरि चाषी माने द्वंद्वरे न पड़ती सेति पई फसल ऋतु को एक निर्दिष्ट समय सीमा धार्य करा जायछि। ऋण अवधि 6 वर्ष को वृद्धि करा जायछि। सबुठारु बड़ परिवर्तन हेउछि केसीसी ऋण रो अवधि को 6 वर्ष पर्यंत वृद्धि करा जिवो। यह विशेष करी सही चाषी मानकु सहायता करिवो जेउ माने दीर्घ अवधिर फसल चाष करिथांती। चाष खर्च अनुଯାयी ऋण सीमा को बढ़ाई दिया जायछि। नूतन नियम अनुसार चाषी को मिलुथिबा ऋण परिमाण वास्तव में चाष पई हेउनथिबा खर्च उपरे आधारित।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଏବେ କେବଳ ଚାଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେସିସିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଅଳଙ୍କାରରେ କରାଯିବ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୋତି ମାଣିକର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣତି ସମୟରେ ଏହାକୁ 1978ର ତାଲିକା ସହିତ ମେଳକ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣତି ମଣତିରେ ଏସ୍ଓପି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗଣତି ମଣତିର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାହାର ଓ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା 95 ଦିନର ଓ 333 ଘଣ୍ଟାର କାମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସ୍ଓପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓରୁ ଆପଣ କେତେ ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲକୁଲେସନ୍। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବସର ଯୋଜନା ଉପକରଣ, ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 12% ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏଫ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅଂଶ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଇପିଏସ୍ରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଅବସର ପରେ ଆପଣ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ୍ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ପେନସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଜାଣିବା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ଡିଏର 12% ପିଏଫ୍ରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ 8.33% କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ 3.67% ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଥାଏ। ପେନସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପେନସନ୍ ସାଧାରଣତଃ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାକିରି ସମୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ସେବା ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ହୋଇଛି ଉପରମୁହାଁ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ପାରଦ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫୁଲବାଣୀରେ 11, ରାଉରକେଲାରେ 12, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଉଦୟଗିରି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ବା 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 9.8, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11.5, ଫୁଲବାଣୀରେ 11.8 ଓ ରାଉରକେଲାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 12.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ବା 18 ତାରିଖରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିବେ ସିଏମ୍, ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ। ଆସନ୍ତା 20ରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ଆସୁଥିବା ଏଥର କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିପାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସହ କୃଷି, ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏଥର ବଜେଟ୍ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତା 20ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା। 3 ଦିନ ପରେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୋହନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ
अनुधान करिसेंती विशेषज्ञ। आगकू पंचायत निर्वाचन आसुथिबारु पंचायत को सशक्त करने पई स्वतंत्र व्यय बराद होई पारे। विशेषकर किछि नुआ योजना आनि पारंती सरकार अक्टोबर किंबा नवेम्बर मासरे यही योजना कार्यकारी होई पारे। ग्रामांचलर उन्नति सह कृषि जलसेचन मंदिरर सौंदर्यीकरण रास्ता और कलभर्ट निर्माण उपरे राज्य सरकार गुरुत्व दे पारंती। परवर्ती खबर पुणी सस्ता होईगला सुना और रूपा एकाथरे एते कमिला दाम। सप्ताहर प्रथम व्यवसाय दिवस रे बुलियन बजार रे गुरुत्वपूर्ण अस्थिरता देखा देछि। सोमवार दिन बजार खोलिबा मात्रे पूर्व अधिवेशन रे मूल्य रे तीव्र वृद्धि लाभ बुकिंग रे परिणत होइथिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे उभय मूल्यवान धातुर मूल्य उल्लेखनीय ह्रास सहित खोलिथिला। विशेषकर रूपा मूल्य रे तीव्र ह्रास देखा जाइथिला जहां निवेशकଙ୍କ मध्य रे आतंक सृष्टि करिथिला। गोटिए झटका रे रूपा मूल्य 8,000 टंकारु अधिक ह्रास पाइछि जेतेबेले सुना मध्य प्राय 1,000 टंका ह्रास पाइछि। तेबे मनोज कुमार जैन कहिसेंति जे विश्वर आर्थिक बजार गुड़िकरे वर्तमान अत्यंत अस्थिरता अनुभव हेउछि। यह सह निवेशकଙ୍କ मनरे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि जे ह्रास पाउथिबा बजार रे कोन करिवे। मनोज कुमार जैन ह्रासर समय रे सुना किणा एक ऋण नीति सुपारिश करंती। परामर्श दैछंति जे 1,54,000 टंकारु 1,53,000 टंका पर्यंत सुना किणिबा लाभदायक होई पारे। 1,56,000 टंकारु 1,57,000 टंका को लक्ष्य विचार करा जाय थाई पारे किंतु 1,52,000 टंका तले स्टॉप लॉस स्थिर करने को निश्चिंत करंतु। परवर्ती खबर आज सीबीएसई दशम द्वादश परीक्षा आरंभ। 46 लाख अधिक परीक्षार्थी देवे परीक्षा। सीबीएसई दशम दुईटी बोर्ड परीक्षा नहीं सृष्टिकरण। आज आरंभ प्रथम बोर्ड परीक्षा देवा बाध्यतामूलक होईछि। प्रथम बोर्ड परीक्षा देइथिले द्वितीय बोर्ड परीक्षा पई अनुमति मिलिबो। तीनोटी विषय रे अधिक नंबर पई द्वितीय बोर्ड देई परिबे। विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान लैंग्वेज पेपर भितरु तीनोटी देई परिबे। प्रथम बोर्ड रे तीनोटी बाध्यतामूलक पेपर न देइथिले मिलिबोनी अनुमति। प्रथम बोर्ड परीक्षा न देले एसेंशियल रिपीट वर्ग रे रहिबे। एसेंशियल रिपीट वर्ग रे रहिले पर वर्ष परीक्षा देबे। आज ठारू सीबीएसई पक्षरु दशम और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा आरंभ होईछि। एथर सारा देश रे 46 लाख अधिक परीक्षार्थी परीक्षा रे अंशग्रहण करिवे। परीक्षा सकाळ 10:30 रु आरंभ हेबो। तेणु परीक्षार्थी माने सकाळ 10टा किंबा ता पूर्वरु परीक्षा केंद्र रे पहुंचीबाकू सीबीएसई पक्षरु कड़ा निर्देश दिया जायछि। 10टा सुद्धा केंद्र रे न पहुंचिले परीक्षा केंद्र गेट बंद हो एवं परीक्षार्थी माने परीक्षा देबारु वंचित होई पारंती। परवर्ती खबर ओडिशा बजेट 2026 कोड़िए रे आसीबो राज्य बजेट। निर्वाचन पूर्वरु गांव उपरे सरकारक नजर। 2026-27 वर्ष पई आसंता 20 तारिख रे आसीबो राज्य बजेट। एने जोरदार प्रस्तुति चलाइछंती राज्य सरकार। विभिन्न विभाग पई बजेट आवंटन करा जिवो। कुहा जायछि जे गां मुहा हेबो एथरर बजेट कारण पंचायत भोट पूर्वरु यह हेबो शेष बजेट। तेणु कोनोसी चांस नेबाकू चाहि न पारंती मोहन सरकार। शासक दल भी कहिछि लोकाभिमुखी बजेट आसीबो किंतु विरोधी दल सरकार को घेरिबाकू पछाई नाहंती। विरोधी कहिसंती जे पूर्व बजेट रे अर्थ केउंठी खर्च कले ताहा सरकार कहंतु। तेबे राज्य बजेट रे कहा पई कोन रहिबो कहा उपरे फोकस करिवे मोहन सरकार 2027 रे रहिछि पंचायत और पौर निर्वाचन आ ताकू आखे आगे रखी एथर बजेट प्रस्तुत होई पारे बोली कहा जाउछि। पंचायत निर्वाचन पूर्वरु राज्य रे आसीबो शेष बजेट आ पंचायत भोट परे सरकारी दल प्रस्तुत करिबो आगामी रोड मैप। 2029 रो भोट पूर्वरु पंचायत निर्वाचन रो बड़ गुरुत्व रखुछि। सेही पटे राज्य सरकार ऑपरेशन लोटस आरंभ करि सारिछि सरकार दल। तेणु पंचायत निर्वाचन पूर्वरु गां उपरे फोकस करिवे सरकार। विकसित गां विकसित ओडिशार अधिक प्रकल्प ग्रामांचलर उन्नति पई आउ किछि योजना पानीय जल प्रकल्प अंत्योदय गृह योजना बीपी रामजी उपरे राज्य बजेट रे फोकस होई पारे। परवर्ती खबर सौर चालित नलकूप स्थापन कला वेदांत। 3000 रु अधिक ग्रामवासी को मिलिला निरापद पानीय जल। भारतर सर्वबृहत आलुमिनियम उत्पादनकारी वेदांत आलुमिनियम एहार जल परिमल एवं स्वच्छता पदक्षेप माध्यम रे ओडिशार कलाहांडी एवं रायगड़ा जिलार ग्रामांचल रे अत्याधुनिक जल विशोधन व्यवस्था सहित सौर चालित नलकूप स्थापन करी गोष्ठी स्वास्थ्य निजर प्रतिबद्धता को उल्लेख करिछि एवं एहाकू सुदृढ़ करबा नै चुलबाड़ी सुंगेर धामनघाटी डुमेर पादर सागबारी लदाख
ମାନ ଏହି ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଲିକାନା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଧାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ସରିଲାଣି ଟାର୍ଗେଟ ତଥାପି ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଧାନ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲର ସଲାସୁତୁରାରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ତାତିଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଲେଭଟ୍ଟା ପାକ୍ସରେ 350 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 21,606 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 4,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ପାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର। ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ ଆସି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଭାପତି। ମିଲର୍ସ ଗୋଦାମରେ ଟାର୍ଗେଟ ବାହାରେ ବେଆଇନ ଧାନ ମଜବୁତ ରଖିଥିବାରୁ ଧାନ ଉଠାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 95% ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 1,03,616 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। 2000ରୁ ଅଧିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ପରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।